अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ बड़ा अहम प्रोग्राम है। आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जैसे आपके इल्म में है कि असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं और कुछ प्रोग्राम का हिस्सा ऐसे भी आज मैं बता दूं आपको कि एक मौलाना शर्फी साहब है, उनकी गुफ्तगू मैं सुनाऊंगा। और दूसरा, मैं जमात अहमदिया के जो चौथे खलीफा थे उन्होंने इस कौम के बारे में क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। और एक और इसमें चीज़ का इजाफा कर लेते हैं कि मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त राना सईद साहब हैं, उनका भी मैसेज आया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इन बदबख्तों से बचा लिया, तो मैंने कहा ये भी जिक्र कर दूँ। अब बात करते हैं जो सूरत हाल है उस पर। सूरत हाल ये है कि आर्टिकल 6 की बात की जा रही है कि इमरान खान पे लगे, मगर काश ये आर्टिकल 6 जो है जिसकी बात की जा रही है ये कभी पहले भी लगी होती। आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क में अगर ये कानून जो बताया जा रहा है जिसकी जो पाकिस्तान के गद्दार होते हैं उनके लिए मौत की सज़ा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आज हालात मुख्तलिफ होते और पता नहीं कितने लोग लटक गए होते और कितनों को सबक आ गया होता। अदलिया अगर ज़िम्मेदारी पूरी करती, हमारे बुकला जिन्होंने झूठ की तालीम हासिल की हुई है, जिनका काम है कि सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना, जिनका काम है ये सड़कों पे आके तमाशा लगाना, वो इन कवानीन को समझते, इन कवानीन के मुताबिक मुल्क को चलाने की कोशिश करते। कौमी असम्बली की कार्रवाई जैसे ही ख़त्म हुई, वहाँ पे अपोजिशन वाले बैठ के वो किस कानून के तहत बैठे, ये जो खुद लोग गैर कानूनी काम करते हैं ये कवानीन की बात करेंगे। सोचने वाली बात है, इनको किसने हक हासिल दिया? जब कार्रवाई ख़त्म होगी तो आप अपने घरों को जाएं। इनकी औकात क्या रहेगी ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इनके जो चेहरे थे आपने देखे किस तरह लटके हुए थे, कैसे वो बैठे हुए थे, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि मलाह बैठे होते हैं, उनकी कश्ती जो है वो समुंदर में या दरिया में डूब जाती है, तो इस तरह वो परेशान बैठते। मैंने उर्दू में बता दिया आपको। अच्छा, ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कुछ अर्सा से आप सुन रहे हैं कि कहा जा रहा था कि नए इलेक्शन कराए जाए। पीपल्स पार्टी भी कह रही थी, ये दूसरे जो नवाज शरीफ ग्रुप है ये भी कह रहा था, और भी लोग कह रहे थे, फजल रहमान भी कह रहा था नए इलेक्शन करवाएं। अब जब इन्होंने नए इलेक्शन की बात की पाकिस्तान में आज, तो फिर इनको क्या तकलीफ हुई? फिर क्यों ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गए? सोचने की बात है ना। मकसद ये है कि ये पाकिस्तान के मुखलिस लोग नहीं है, ना तो इन्हें कोई कौम से दिलचस्पी है। मैंने कई दफ़ा बताया, आज कौम खुश थी, पाकिस्तान की कौम के चेहरे खुशी से आपने देखे कि वो बता रहे थे कि इमरान खान ने एक अच्छा फैसला किया। यहाँ तक भी मेरी इतला के मुताबिक लोगों ने कहा कि ठीक है महंगाई है, मगर गद्दार जो लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप बात करें कि 20-20 करोड़ रुपए लिए, होटलों में मुजरे हुए, इनको औरतें सप्लाई की कि इनके लिए शराब शबाब का बंदोबस्त किया गया, और फिर ये कहते हैं कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो कौम को चाहिए कि इनका हिसाब करें। थोड़ी बहुत ही ठीक है, इतनी अकल नहीं है कौम में, मगर जिन लोगों में थोड़ी समझ है उनको सामने आना चाहिए। इनके चेहरे से जो नकाब उतरे हैं वो दिखाने चाहिए, इनके मनूस चेहरे, कि ये गद्दार पाकिस्तान है, इन पे आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। पाकिस्तान में आपने देखा कि पंजाब हुकूमत भी इस वक्त जो गवर्नर साहब थे उनको भी हटा दिया गया, और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अच्छे भले इंग्लैंड में बैठे ज़िंदगी इज्जत की गुजार रहे थे, मगर बदकिस्मती जब इंसान की किस्मत में रसवाई लिखी हो तो वो क्या कर सकता है, फिर दूसरा बंदा उसकी मदद। जहाँ तक इमरान खान की बात है, इतना आसानी से इमरान खान को मेरा ख्याल इलेक्शन जीतने नहीं ये देंगे। वहाँ भी पैसा चलेगा, ख़रीदो फरोख्त होगी, सब कुछ चलेगा। आपने देखा बिलावल साहब जो हैं वो बार दफ़ा आर्टिकल 6 की बात कर रहे, दूसरे लोग कर रहे। क्या ये जितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी नज़र में महबे वतन हैं ये? इनको कोई पाकिस्तान की
قدر و قیمت کی کوئی ان کو کے ذہن میں ہے کہ کتنی مشکل سے یہ پاکستان حاصل کیا. یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا، خدا نے ان کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کرنا ہے. جس طرح پاکستانی قوم کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے. آج تک نہ کوئی قوانین ہے. آج اتوار کے دن سپریم کورٹ میں فوری طور پر چیف جسٹس صاحب پہنچ گئے. کاش ہمارے وہ جج جو مظلوم لوگ ان کے پاس فریاد لے کے آتے ہیں، ان کی فریاد سننے کے لیے دوسرے دنوں میں پوری ڈیوٹی کر لیا کریں، ان کو ٹائم دے دیا کریں، انہیں تاریخ پہ تاریخ نہ دیا کریں اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اگر یہ حالات ہوں تو آپ دیکھیں. پھر وہاں پہ کہا جا رہا ہے جناب رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج پہلا روزہ ہے پاکستان میں بھی، یورپ میں بھی اور دوسرے کئی ممالک میں. تو ایک اچھا فیصلہ جب سب کے سامنے آیا تو یہ سب کچھ بھول گئے کہ رمضان ہے، سچائی بھول کے، ایمان بھول کے، ہر چیز بھول کے، صرف اپنے مفادات کی خاطر. یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے. اس پہ میں اس لیے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دوسری طرف ان کے چہرے، ان کی حالت دیکھے کیا ہوئی. اب ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کسی دوسرے ملک نے ہمیں پیسے دیے اور باتیں یہ امانت کی کرتے. ان کو کیا پتا کہ امانت کیا ہوتی ہے؟ ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا. جن لوگوں نے آج تک کبھی حلال رزق نہ کمایا ہو، جن لوگوں نے پیسے دے کے الیکشن میں ووٹ خریدے ہوں، جن لوگوں نے پیسے دے کے یا کسی طرح بھی زبردستی لوگوں کو پریشان کر کے ووٹ لیے ہو، وہ کیسے آپ کے لیے ایک اچھے فیصلے کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی اب جس طرح گورنمنٹ نے، عمران خان کی حکومت نے الزام لگایا کہ یہ لوگ بک گئے ہیں، تو یہاں پہ مکمل انکوائری ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں، ایسے لوگوں کو ایسا سبق دیا جائے کہ پوری قوم کے لیے، ایک آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک میرا خیال ہے کہ اس سے سبق حاصل کرنے کا اچھا موقع ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ جس طرح آج کا یوکرائن میں جنگ ہے اور پورا یورپ اور یہ دوسرے ممالک چاہتے ہیں، امریکہ بھی، کہ یوکرائن کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل نہ دے، تو پاکستان کا بھی یہ رائٹ ہے اس کے معاملات میں بھی کوئی دخل نہ دے. آج انڈیا کی جب میں نے میڈیا پہ نظر ڈالی، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہاں سوگ تھا. ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ سب سے زیادہ انہوں نے جی عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگے گا، اسپیکر جو ڈپٹی اسپیکر اس پہ لگے گا، سب سے زیادہ انہوں نے شور ڈالا ہوا. وجہ یہ تھی کہ ان کے جو چاہنے والے تھے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان جانے کی تیاری میں تھے. ابھی اطلاع ہمیں بھی ملی ہے کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہوگی. تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی تھی کہ اب بہتر ہے. تو یہ طبیعت اور یہ جو سلسلہ ہے چلنے والا، جو جرمنی میں کہتے ہیں کرنک مارنی، وہ کرنک واجگی پھر. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیماری کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، یہ چلتا ہے. خیر، تو پاکستان میں آج جو بھی حالات ہیں وہ سب سے پہلے جن لوگوں نے پیدا کیے ہیں ان کا پتہ کرنا چاہیے. دیکھیں، کوئی بھی مجرم ہوگا اس کو پہلے سزا ملے گی. اگر جعلی ڈگری، جعلی آپ حلف لیتے ہیں اور اس میں اپنے حلف کا خیال نہیں رکھتے، جو حلف آپ نے لیا ہے اس کے مطابق نہیں چلتے اور غلط کام کرتے ہیں، تو آپ کا وہ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ذمہ داری یا جو بھی آپ ووٹ لے کے قوم سے آئے ہوتے ہیں، عوام سے آئے ہوتے ہیں، وہ میرا خیال ہے پھر بندہ دیانتدار نہیں رہتا، ایماندار نہیں رہتا، اس کو کیسے آپ لے سکتے آگے. تو یہ سلسلہ جو اب پاکستان میں چلا ہوا ہے، یہ سینٹ میں بھی آپ نے دیکھا خرید و فروخت ہوتی ہے، پھر سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی تھی، کہاں جاتی ہے وہاں پہ عدلیہ، کہاں جاتے ہیں ادارے، کیوں نہیں ان سے پوچھتے کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، بے شمار لوگوں کے گھروں سے پکڑی جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ پکڑی جاتی ہے. سوال کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، عدالتیں لمبا عرصہ اسی طرح چلتی رہتی ہیں.
یہ تو ابھی سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا، اگر لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا تو میرے آدھے گھنٹے میں جواب بھی آ جانا تھا۔ میں نے مثال دی آپ کو۔ تو آج پاکستان کو اس موڑ پہ لا کے جو دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، کس نے کھڑا کیا؟ یہ غدار وطن ہے ہمارے، یہ پاکستان کے محب وطن لوگ نہیں ہیں۔ اس کی میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک آڈیو بھی سناؤں گا، کوشش کریں گے ویڈیو سنا دیتے آپ کو، جو اشرفی صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پہ بھی بات چیت جاری رہے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں سناتا ہوں آپ کو، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر طاہر اشرفی صاحب کی آڈیو سنائیں گے، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، کسی چیز پہ بات چیت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور میں فتوے جاری ہوئے ہیں، لیکن قوم نے ان کو نہیں مانا ہے۔ سیاسی فتووں، قوم مذہبی معاملات میں محراب و منبر کو مانتی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں ان فتووں کو نہیں مانتی۔ یہ فتوے بہت عرصے سے چل رہے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کی تاریخ اور پھر یہ اعتراف کے وسیع یہ کی تاریخ تھی۔ ضیاء الحق کو قادیانی کہنا اور پھر معافی، جنرل مشرف کو قادیانی کہنا اور پھر معافی۔ اور اگر یہ قوم ان فتووں کو مانتی ہوتی، جو کل بھی ایک فتویٰ جاری ہوا، تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو تو کبھی بھی وزیر اعظم نہ بن پاتی، کیونکہ ان کے خلاف تو بڑی لمبی کمپین چلائی گئی تھی، لیکن قوم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 مرتبہ ان فتووں کے باوجود وزیر اعظم بنایا۔ میں لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے اس کا ہٹانا واجب ہے اور فرض ہے، تو یہ فتویٰ جو ہے یک طرفہ نہیں چلے گا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، جامعہ فاروقیہ کراچی، مفتی عبد الرحیم صاحب، جامعۃ الرشید، جامعہ امدادیہ فیصل آباد، دارالعلوم حقانیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور، اس سے یہ فتویٰ دے دیجئے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو ہٹانا واجب اور فرض ہے، تو جن کا آپ ساتھ دے رہے ہیں یا جن کے لیے آپ دن رات صبح شام ایک کر رہے ہیں، ان کے دور کیا تھے اور ان کا ساتھ دینا شریعت اسلامیہ کی روح سے کیسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم اس ملک میں یہی فتوی بازی، سیاسی فتوی بازی کا ہوا۔ اور ویسے آپ کو بتا دوں، آپ عمران خان کو یہودی کہتے آئے، قادیانی نواز کہتے آئے، قوم نے نہیں مانا، اور پھر یہی فتویٰ نواز شریف صاحب کے خلاف 2018 میں بھی چلا، قوم نے نہیں مانا۔ قوم سیاسی فتوے نہیں مانتی۔ آج کا جو اجتماع ہو رہا ہے، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، اس میں آنے والے لوگ جو ہیں، اور ہم نے تو یہ بھی فتویٰ سن لیا کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کس نے آپ کو جنت اور جہنم کا مالک بنا دیا ہے؟ ہم نے تو معاذ اللہ یہ بھی سن لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ پاکستان کے ایک مذہبی سیاسی رہنما کی روپ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہیں۔ بس کی خدا کا واسطہ ہے، سیاست کو سیاست کے میدان میں رکھیے۔ اس فتوی بازی سے کچھ نہیں ملا، قوم میں نفرت پیدا ہوئی ہے اور پیدا ہوگی، اس لیے کہ قوم محراب و منبر کی عزت قرآن و سنت پر عمل کرنے سے کرے گی۔ محراب و منبر کی عزت اس طرح کے سیاسی فتووں اور سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے نہیں کرے گی۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ اور ویسے 5,500 مستند مفتیوں کا فتویٰ آپ نہیں لا سکتے، 5 لاکھ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا ناظرین، یہ طاہر اشرفی صاحب میرا لائیو ٹون نہیں تھے، ٹھیک تھے، جو بات چیت وہ کر رہے تھے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مقصد یہ بتانے کا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود بھی نہیں کرتے، یہی سب سے بڑا پرابلم۔ ضیاء الحق کے متعلق، مشرف کے متعلق وہ احمدی تھے، جو الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں،
پاکستان میں کسی کو بھی آپ نے فیل کرنا ہو گورنمنٹ میں تو اس پہ ایسے فتوے لگا دیتے ہیں. وہ ہوتا تو نہیں احمدی، مگر یہ کہہ کے کہ جناب آپ احمدی ہیں یا احمدیوں کی مدد کر رہے ہیں. نظر تو وہاں کوئی مدد نہیں آتی احمدیوں کی. اگر عمران خان کا دور بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی بے شمار احمدی شہید ہوئے. کافی جیلوں میں ابھی تک بھی ہے جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. آج تو سپریم کورٹ ہے آپ کے علم میں کہ اتوار کو بھی فوری طور پر گاڑی تیار ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ہوئی اور وہ فوری طور پر عدالت چلے گئے. مگر ہمارے احمدیوں کو تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے. یہ آج اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کل تک جو کہتے تھے کہ نون لیگ کے لیے اتوار کی عدالت کھل جاتی ہے، آج پیپلز پارٹی کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کھل گیا. تو ان لوگوں کی عدالتیں ہیں، یہ جب مرضی کھول سکتے ہیں، جب بند کر سکتے ہیں. ان کو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ فلاں دن نہ کھولیں، فلاں ٹائم نہ کھولیں. یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی آپ کو اس لیے بتائیں کہ پاکستان میں علماء کی جو بات انہوں نے کی کہ جن کی یہ سائڈ لے رہے ہیں، جن کے متعلق یہ بتا رہے ہیں وہ تمام مجرم ہیں، قوم کے مجرم ہیں. ان پہ بڑے بڑے پیسوں کے ہیر پھیر کے کیس چل رہی ہے. کسی کے سوئٹزرلینڈ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آئے ہیں پیسے، کسی کے پاس رسیدیں نہیں ہیں. تو بدقسمتی ہماری سمجھے اس ملک کی جس میں پاکستانی رہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈر ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان میں سے میرا 95% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چور ہے، وہ ایسے غلط کاموں میں ملوث ہے جو نہ تو کوئی اپنی امانت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ کسی کے متعلق بہتر سوچ سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ اگر یہی انکوائری کر لے، ابھی فیصلہ نہیں آیا، پروگرام جاری ہمارا تھوڑی دیر پہلے کرنا پڑتا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا. تو یہی دیکھ لے کہ ان پہ الزامات ہیں، اور جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کی مکمل انکوائری کرنی چاہیے، پھر ہی آپ اس کے متعلق کوئی رائے قائم کر سکتے. آپ کو چاہیے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کریں، جس طرح میں نے کہا تھا ان کے رشتہ داروں کو بینک اکاؤنٹ چیک کریں، ان کا پتہ کریں ان کے پاس دولت کہاں سے آئی، یہ کہاں سے پکنک منا رہے ہیں. جو ہوٹلوں میں عیاشی ہوئی کیا وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی؟ جس طرح وہاں عورتیں اور شراب اور شباب اور ہر چیز وہاں پہ سپلائی کی گئی، کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. جہاں تک ان علماء کی بات کر لے تو اگر انہوں نے اپنا صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق خود زندگی گزاری ہوتی یا عوام کو بتایا ہوتا ہے اسلام کیا ہے، پہلے خود پتا ہوتا تو یہ عوام کو بتاتے، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتے تھے. یہ چیزیں اس لیے میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کی حالت دیکھ لیں. وہ فتوے دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ عورت یہاں نہیں بن سکتی، پھر مریم کے ساتھ بیٹھ کے فضل الرحمان کی آپ کے سامنے تصویریں آتی ہے، ویڈیو آتی ہے، اور جو بھی پکڑا دیتے ہیں غلط ہی پڑھ دیتا ہے. پڑھتا تو ہے کیونکہ اصل آئینہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دکھاتا رہتا ہے. جو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جو ذلت ہے ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ ان کو ملتی جاتی ہے. ناظرین ایک بریک لیتی ہے. جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ انہوں نے ایک بڑا زبردست مجھے آج ایک ویڈیو ملی، میں کوشش کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس پہ کچھ بات چیت چلے گی. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 9 برادرز ٹی وی. 9 برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے، ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ. یہ قوم کے بارے میں جماعت احمدیہ کے جو چوتھے سربراہ تھے انہوں نے کیا کہا؟ غیر تعلیم یافتہ اور کمزور ہو، کوئی رہنما نہ ہو ان کو ہدایت دینے والا، جو رہنما ہو وہ خائن ہو چکے ہوں، تو ایسی قوموں پر تو پھر کوئی نیک انجام نہیں ہو سکتا. ان کے حالات پر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو خیانت کی تاریخ نظر آئے گی، پہلے دلوں میں پلتی ہوئی پھر باہر آتی ہے. بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں، اچھے اسکولوں میں اس لیے ڈالا، بعض زمینداروں نے بلکہ اکثر نے، کہ
कोई सोचता था उस जमाने में, पुराने जमाने की बातें हैं, इसे पटवारी लगवाऊंगा, और पटवारी लगवाकर फिर जिस तरह हमने पटवारी की शानें देखी हैं, जिसका चाहा खाता बदल के किसी और के नाम लगा दिया, इस तरह ये मेरा बेटा किया करेगा, फिर हमारी शान देखना खानदान की। और ये आगाज भी में जब बच्चा शायद पैदा हुआ था उस वक्त से ही उस पर ऐसे खानदानों की पटवार की नजर पड़ रही थी, और जिन्होंने बड़ा तीर मारा उन्होंने नायब तहसीलदार के खास तौर से बहुत ऊंचे जो खानदान थे, उन्होंने कहा कि हम तो डिप्टी कमिश्नर बनवाएंगे, CSP बनवाएंगे, फिर पूरे जिले पर राज होगा, फिर हम जिसको चाहेंगे मरवाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको जिंदा करवाएंगे। ये सारे ख्वाब दिखाई देने वाले ख्वाब हैं। इन लोगों की आंखों में इनकी खयानत आंखों से झांकती है। जो बदनीयत बड़े बड़े जमींदार या दूसरे साहिब असर लोग हैं, आप उनसे मिलकर देखें, जरा से विरासत हो, यह हो ही नहीं सकता कि आप आंख की खाइन देख न लें, आंख की खयानत मालूम न कर लें। उनकी तर्ज फिक्र, तर्ज बयान ही ऐसी होती है खोखली सी कि उससे पता चलता है कि झूठी बात है, बेमानी बात है। तो उस जमाने में बचपन में फिर इनको यही ख्वाब इनके सामने दोहराए गए, इनके सामने जो नक्शे खींचे गए मौजूद लोगों के, वो सारे मौजूद लोग बदयांती से मौजूद बने थे। इनको जिन साहिब इख्तिदार खानदानों से तारुफ करवाया गया, वो साहिब इख्तिदार खानदान साहिब इख्तिदार ही बदयांती के नतीजे में हुए, और रफ्ता रफ्ता सारी कौम इस मजमून को समझ गई कि इस मुल्क में अगर इज्जत हासिल करनी है तो खयानत से हासिल होगी, वरना नहीं हो सकती। आला अखलाकी कदरें एक दिन में पामाल नहीं हुआ करती, कम से कम 100 साल लगे होंगे कि कौम रफ्ता रफ्ता इन कदरों से दूर हटती चली गई, सब नेकी की जड़ें उखेड़ी गई दिलों से। और एक भी सियासतदान ऐसा नहीं हुआ जिसने मुहिम चलाकर कौम को दोबारा बाअखलाक बनाने की कोशिश की। बद अखलाकी की कीमत जब पड़ने लग जाए तो फिर अखलाक वाला रह कैसे सकता है सोसाइटी में। कीमतें ही बद अखलाकी की पड़ती थी, कीमतें ही बदयांती की पड़ा करती थी। इसके बाद ये सोचना कि इक़्तिसादियात साफ रह जाएंगी या कौमी मामलात साफ रह जाएंगी, सियासत पाक साफ होगी, ये बिल्कुल बातिल झूठे तस्वुर हैं। ये अकल के खिलाफ बात है, मुमकिन ही नहीं रहेगा। आज जो आप हाल देख रहे हैं ये कम से कम 100 साल की, शायद उससे भी पहले की पाली बीमारी है, जो अब जिस्म के हर हिस्से से जाहिर होने लगी। शुअरा जब अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं तो बाद में कहते हैं तुम 2 आंखों को कहते हो, मेरा तो रुआ रुआ आंखें बन गया है, मेरे एक एक रुए की आंख में तुम मेरे दिल का गम पढ़ सकते हो। कैसा दर्दनाक मंजर है कि आज पाकिस्तान का रुआ रुआ आंख बन चुका है, और हर आंख पर बयानत और खाइन है। हर आंख में आप इस खयानत की कहानी पढ़ सकते हैं। और हज़रत अब्बस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत हमें फरमाई, कुरान ने जो उन्वान बांधे और बताया कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, अपनी आला बुलंदियों की हिफाजत करना चाहते हो, तो खयानत से बच के रहना। खयानत की एक एक किस्म गिनवा कर सुन दिखाई, उन सब से कौम गाफिल उसी तरह उसी हाल पर चली जा रही। अब हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं रही कि आज ये हैं तो कल कौन आएगा। वो जिसका किसी एक शायर ने कहा था, हमारे वास्ते सारे वली इब्ने वली आए। जब तक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम ऊपर नहीं आता, जो तकवा और खयानत के साथ अपनी अमानत के हक अदा करने नहीं जानता, उस वक्त तक ना हमें दिलचस्पी है ना कौम को कोई दिलचस्पी होगी। आज कुछ लोग आएंगे, तमाशा दिखाकर कल चले जाएंगे, कल और तमाशा होगा गलियों में। जो कल कुत्ता कहा करते थे वो कल कुत्ते कहलाएंगे। ये तारीख है बदनसीब जो 20 साल से उसी तरह जारी और सारी है, और कौम के ज़मीर जाग नहीं रहा, इसलिए कि साहिब ज़मीर लोगों की आवाजें बंद हैं, और जो उनके ज़मीर जगाने के लिए मुकर्रर किए गए थे उनको सबसे ज्यादा झूठा करके दिखाया गया है। बस खयानत ने तो पूरी तरह छावनी छा रखी है। हर जगह
हर रूए बदन में ख़यानत दाखिल हो चुकी है। बस मैं अपनी कौम को ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए गौर करें, समझें, आपने बचना है तो उन अक़दार से बचेंगे जो ज़िंदगी के अक़दार हैं। उन अक़दार को आप कुरान करीम से हासिल कर सकते हैं, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करते हैं। उसके सिवा आपको वो अक़दार कहीं दिखाई नहीं देंगे। अच्छा नाज़रीन, ये काफ़ी पुरानी तकरीर थी और आज मेरा हाल उससे भी बदतर हालात हुए। जिस तरह बताया गया कि कौम किस तरह बददियानत है, आप देख लें, ना आपको कोई मौलवी दियानतदार मिलेगा, ना टीचर मिलेगा, ना बैंक मैनेजर मिलेगा, किसी को ये ख्याल ही नहीं अपनी इज़्ज़त का, किसी को ये ज़हन में भी नहीं आता कि अखलाकियात भी कोई चीज़ है। जमात अहमदिया के चौथे सरबराह थे, उन्होंने खुलकर बताया कौम को और तवज्जो भी दिलाई, मगर हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। मेरा हाल इसके बाद और मैं क्या आप लोगों को कहूँ, जो समझदार लोग हैं उनको एक ज़बरदस्त पैगाम है कि यहाँ कोई भी आ जाए, जब तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे, दयानतदार लोग नहीं आएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम मैंने चंद दिन पहले भी और कल भी बताया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आप मेरे प्रोग्राम आज मुबारक के साथ में जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं ये बातें। और मैंने कहा था कि ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, और अब वही हुआ जो 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ने आपको बताया था। लोग कई उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, कैसे कैसे ख्वाब देखे हुए थे लोगों ने। और मैं क्योंकि व्हाट्सएप पे भी देखता रहता हूँ, वहाँ पे भी बहुत बहस हो रही थी, मगर हुआ वही जो 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ने आपको बताया। अच्छा, अब जो ड्रामा अगला चलने वाला है वो इस तरह है कि इस वक्त कौमी असम्बली में वो जराइम पेशा अफराद बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने ईमान को बेचा। ईमान इसलिए मैंने कहा कि कौम ने इनको वोट दे के पार्लियामेंट में भेजा कि ये हमारे लिए कोई बेहतर फैसले करेंगे, मगर इन्होंने बेहतर फैसले क्या करने थे, इन्होंने अपने आप को बेच दिया। ये बिकाऊ माल। अब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की जो धमकियां दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो होने वाला इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ कौन सा सलूक अभी होगा। मैं अब थोड़ा सा उसके ऊपर भी बता देता हूँ। और ये जनाब आपको जो मैं चीज़ बताऊँगा आप वो ज़रा याद कर लें और फिर थोड़े दिनों में देखें कि वही हुआ या नहीं हुआ, या उससे कुछ मिलता जुलता होगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जाएगा, तो इन सब की छानबीन होगी, इन सब का पता किया जाएगा। ये नहीं होता कि ये जाके कह दे कि हम बहुत पाक साफ हैं, और जो आर्टिकल जिसके तहत असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं, जिस कानून के तहत, वो पहले चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद इनके अकाउंट चेक होंगे, इनका पता किया जाएगा। ये दो जो दुश्मन थे आपस में, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये इकट्ठे कैसे बैठ के, ये तो एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे। आपके इल्म में इनकी तकरीर निकालें। और ये जितने चोर चक्के थे, जितने हरामखोर थे पाकिस्तान के, मैं सही बताता हूँ, और ये बताएंगे अब कि आर्टिकल 6 क्या होता है। ये तो खुद गद्दार वतन है, ये तो वतन को बेचने वाले लोग हैं। आज इंडिया की मीडिया और एक पाकिस्तानी चैनल भी है, वहाँ पे सोग मनाया जा रहा है, मातम हो रहा है। ये चीज़ें इसलिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि मुझे ये नहीं कि इमरान खान में चला जाएगा या रह जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि इमरान खान के लिए इतना आसान नहीं है दोबारा गवर्नमेंट में आना, मगर इन लोगों का हिसाब होना चाहिए। कल से आप देखेंगे ये पाक फौज अपना रोल अदा करेगी। जो हाई कोर्ट है, दूसरे सुप्रीम कोर्ट है, या जहाँ जहाँ भी है, इन लोगों की जहाँ से ज़मानतें हुई थी वहाँ पे भी कार्रवाई होगी। हो सकता है वो मनसूख हो जाए, ऐसे मुकदमात इन पे डाले जाएंगे। ये आर्टिकल 6 इमरान खान पे डाल रहे हैं, ये इन पे पढ़ने वाली। अब कौमी असम्बली में ये बैठे हुए खुद ही इजलास कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को कह रहे हैं, या शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, बिलावल है उसका। इनकी शक्लें देखनी चाहिए थी कौमी असम्बली में। मैंने एक वीडियो शुरू में चलाई भी है, इनकी हालत देखें। ये
आपने सोचा भी नहीं होगा, इन्होंने भी सोचा नहीं होगा और कौम ने भी नहीं सोचा होगा कि इनके साथ ये हालात होंगे। आप इनकी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनके साथ आज सलूक हुआ है, वहाँ पाकिस्तान की फतह हुई, पाकिस्तानी कौम की फतह हुई। ये बिकाऊ माल जो बिक के बड़े खुश थे, बड़े अपना जश्न मनाने के चक्कर में थे, इनके साथ ऐसा सलूक हुआ है कि इनको डूब के मर जाना चाहिए। मगर अब जिन लोगों ने पैसे लिए थे, जो लोग बिके थे, जो इमरान खान के 20-22 लोग बिके थे, सबका पता करना चाहिए। सबके जहाँ जहाँ इनकी मुलाकातें हुई हैं, जो जो पैसे इनके पास आए हैं, जो जो जायदाद है, सबकी इंक्वायरी करवानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। शहबाज शरीफ की भी, जरदारी की भी, ये सब क्या पता करें कहाँ से इनके हालात तब्दील हुए हैं, ये कैसे इकट्ठे बैठे हैं, कैसे हो सकता है ये। आपके इल्म में है कि वैसे तो इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वही बात हुई है। तो ये जनाब पाकिस्तान में जो ताज़ा सूरत हाल बनी है, इस पे मैं वैसे पहले आपको बता चुका था। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो भी आपको बता दिया कि तमाम वो लोग जो बिके थे, जिन्होंने किसी मुल्क के कहने पे अपने मुल्क की गवर्नमेंट को गिराया या गिराने की कोशिश की, उन पे मुकदमात होंगे। और एक है जो बहुत ख़तरनाक वीडियो सामने आ रही है कि भाई जिस मोहल्ले में जाएंगे इनको चोर के नाम से बुलाया जाए, इनके खिलाफ नारे लगेंगे, आवाम जो है वो इनका हिसाब करेगी। ये आपके इल्म में है। इनके साथ क्या सलूक होगा, और जिन लोगों के नाम लिख लें कि दोबारा कभी ये पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देख सकेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, 90 दिन का अगर टाइम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। ये पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि जो कह दिया वही हो। सबसे पहले ऐसे लोगों की मुकम्मल इंक्वायरी करे, फिर उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आना चाहिए। और जिन लोगों पे मुकदमा आते हैं, अदालतों को चाहिए कि उनको फौरी तौर पर सजा दे के नाअहल करे। सुना था कि नवाज शरीफ भी जा रहे पाकिस्तान में, खैर बेचारा फिर बैठ गया होगा क्योंकि इलाज उसका मुकम्मल हो गया था। कल से बयान शुरू हो गए थे कि वो वापस आ रहे हैं इलाज से करवाने के बाद। तो आज उन्होंने बताया था कि इलाज मुकम्मल हो गया, मगर फिर पता चला होगा कि बीमार हो गए हैं, जितनी बीमारियां उनको हैं। तो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ? सलूक इसलिए हुआ कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियां दे के लिया गया, मगर इन जैसे लोगों ने पाकिस्तान की ना दुनिया में कोई इज्जत छोड़ी, ना वहाँ पाकिस्तान में। ये बिकते रहे, बिकते रहे, बिकते रहे, बिकते रहे, अपने आप को बेचते रहे, अपनी नस्लों को बेचते रहे। आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया अकाउंट कहाँ कहाँ से चलाए जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको मुख्तसर बता दिया। अब मेरा जो ख्याल है वो भी मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, सब नए इलेक्शन होंगे और नए सिरे से गवर्नमेंट बनेगी, मगर उससे पहले सबका हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ये मुख्तसर आपको बता दिया। शाम को आज हमारे के साथ में मुकम्मल सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया। मेरे एक दोस्त थे, वो पाकिस्तान गए हुए थे जर्मनी से। हुआ ये कि उनकी कुछ पेमेंट पाकिस्तान में जो कौमी बचत बैंक है रबुआ में, वहाँ पड़ी हुई थी। और वहाँ पे मसला ये हुआ कि जब इन्होंने जाके कहा कि हमें वो रकम चाहिए, तो मैनेजर साहब ने कहा जनाब आप यहाँ पहले टैक्स ऑफिस में रजिस्टर्ड हो, फाइलर बने, और फिर आपको ये रकम में जो सहूलत होगी वो टैक्स जो है वो आधा पड़ेगा, वरना डबल टैक्स पड़ेगा आपको। अब इन्होंने पूछा जनाब ठीक है, वो क्या तरीका कार है? तो मैनेजर साहब ने फरमाया कि आप का ये तकरीबन मियाँ बीवी हैं तो 2,20,000 रुपये खर्चा आएगा। इन्होंने सोच में पड़ के इन्होंने कहा कि हमारे पास जो पैसे हैं वो तो बैंक अकाउंट में है, तो वहाँ से देने। उन्होंने कहा नहीं, पहले पैसे लेके आए, फिर आपको यहाँ पे टैक्स रजिस्टर्ड करेंगे, टैक्स ऑफिस का जो तरीका कार है, तो फिर आप ये पैसे ले सकते हैं। ये कहने लगे। फिर दूसरे दिन हमने पैसे तब्दील किए जो जर्मनी से एरो लेके गए हुए थे, और उनको 2,20,000 रुपये हमने दे दिया। कहते मैंने कहा रसीद, तो उसने मैनेजर ने वही पेपर पढ़ा हुआ था, कौमी बचत के मैनेजर, नाम शायद ये अब्बास बता रहे हैं उनका।
उन्होंने रसीद वहाँ लिख के तो इनको हाथ में पकड़ा दी। अच्छा, अब पैसे जेब में डाल लिए। कहते दूसरे दिन हम अल्फला बैंक में किसी काम से गए तो उन्होंने बताया जी कि ये 10-10 हज़ार रुपये खर्चा है। वो 2,20,000 दिए थे। ये परेशान हो गए तो इन्होंने उस बैंक में बात की कि हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो गया। तो वहाँ के जो मैनेजर थे अल्फला बैंक के, उन्होंने कहा जनाब वहाँ जाके शोर डालें तो वो दे देंगे आपके पैसे। ये जो मेरे दोस्त यहाँ से गए हुए थे, इनके भाई भी एक पाकिस्तान गए थे और फिर इन्होंने वहाँ एक और दोस्त को साल दिया और तीनों दोबारा बैंक कौमी बचत रबुआ गए और मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि ये जो आपने काम किया ये गैर कानूनी है। तो मैनेजर ने आगे से धमकी दी, जो रबुआ कौमी बचत के मैनेजर हैं, कि मेरे भाई FIA में है और आप पे कोई और केस डाल देंगे। ये देखें हालात हुए पाकिस्तान में। और फिर इन्होंने कहा जी हमारे भी तल्लुकात है, हम भी कोई मामूली आदमी नहीं। इन्होंने फौरी तौर पर इनके भी कोई अच्छे अप्रोच वाले आदमी थे, उनसे फ़ोन पे बात शुरू कर दी। तो मैनेजर को कहा कि आप भी बात करें। तो उन्होंने कहा जनाब मैं बात नहीं करनी, मैं आपके पैसे वापस दे देता हूँ। और इस तरह मैनेजर ने अपनी जेब से 2 लाख रुपये निकाल के दिए कि ये ले जनाब 2 लाख रुपये। तो इन्होंने कहा जी 20,000 रुपये और, क्योंकि आपको तो दिए थे 2,20,000। उन्होंने जनाब फौरी तौर पे फिर कैशियर से 20,000 रुपये लेके दिए, 2,20,000 रुपये इनके वापस दिए। और ये फिर टैक्स रजिस्टर्ड भी हो गए फ्री में। बताने का मकसद ये है कि बैंकों में इस तरह के मामला वहाँ पे होते हैं। जो लोग यूरोप और दूसरे ममालिक से जाते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि बैंक मैनेजर का तल्लक ही नहीं कोई टैक्स ऑफिस के साथ कि वो रजिस्टर्ड करवाए। इन्होंने एजेंट रखे होते हैं अपने, एक ऐसी जगह पे ये मैनेजर बैठा है जहाँ मेरा ख्याल है एक अच्छी इज्जत इसको मिली होती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है बैंक में जाए तो मैनेजर से बातचीत करे, मगर वहाँ पे जो कुछ होता है उसका मैंने एक वाक़या आपको, जो सच्चा वाक़या कल मुझे सुनाया गया, वो आपको बताया। इसमें थोड़ा सा इजाफा भी कर देता हूँ कि मेरे सामने भी एक दफ़ा आज से 15-20 साल पहले नेशनल बैंक में मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ डॉलरों के सौदे होते हैं, डॉलर ख़रीदे बेचे जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं और इनको अपने पैसे ये मारा उसमें से बनाते हैं और जो भी गलत काम है उसमें ये मुलव्वस होते हैं। इनकी इंक्वायरी बड़ी मुश्किल से होती है। बड़ा मसला है, आपकी इल्म में है कि आए दिन कभी पापड़ वाले के अकाउंट से पैसे निकल आते हैं, कभी छाबड़ी वाले के करोड़ों रुपए, ना उनकी इनकम ना उनका पता। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती समझें कि बैंकों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी गैर कानूनी काम करते हैं, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। वैसे अगर कोई गरीब आदमी जाए वहाँ तो उसको कोई अकाउंट खोल दे तो मेरा नहीं ख्याल कि अकाउंट खोलते हो। फिर ये चीज़ें यहाँ तक नहीं महदूद, और भी अगर आप वसी तौर पे इनका जायज़ा लें तो आपको कई चीज़ें सामने आएंगी। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए आप लोगों के लिए पेश किया कि हमारे बेशुमार लोग यूरोप से और पूरी दुनिया से जाते हैं। इस तरह के जो लोग हैं बैंकों में बैठे हुए हैं उनसे एहतियात करें। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि लोगों के अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं। तो जहाँ पे ईमानदार लोग नहीं होंगे वो कुछ भी कर सकते हैं, कई मामला ख़राब हो सकते हैं। बात आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को या जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं उनको पहले एहतियात से चेक करना चाहिए लोगों को कि किसको आप बैंक मैनेजर बना रहे हैं। कौमी बचत में बेशुमार स्कीमें चल रही हैं, कई गरीबों के पैसे पड़े होते हैं, कई गरीब लोग जो है वहाँ मुनाफा लेते हैं और उससे घर चलाते हैं। अब मेरा इससे तो तल्लक नहीं कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, मगर वहाँ पे अगर इस तरह के बैंकों में वाक़यात होंगे और बैंक मैनेजर गलत कामों में मुलव्वस होगा तो फिर आप देख ले, जहाँ आप अपनी इमानत रखते हैं वहाँ भी चोर डाकू बैठे होंगे तो किस तरह महफूज रह सकते। ये
میرے دوست ہیں جرمنی میں، اور انہوں نے جب مجھے یہ کل بتایا تو میں نے کہا میں اس پہ ضرور پروگرام کروں گا۔ پہلے وہ بتانے لگے، پھر خاموش ہو گئے، کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ آپ پروگرام کریں گے، تو میں نے کہا نہیں، بتائیں، لوگوں کو فائدہ ہو، تاکہ جتنے بھی لوگ پاکستان جاتے ہیں وہ احتیاط کریں۔ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور لوگ لکھتے ہیں کہ ہمیں کافی معلومات ملتی ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ کو میسج ہے، بڑی احتیاط کریں۔ آپ یورپ سے پاکستان جاتے ہیں، یورپ میں تو آپ محفوظ ہیں، مگر جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں دیکھ لیں پھر کہاں کہاں آپ کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو ہمیں فون کریں تاکہ بتایا جائے سچ اور حقیقت کیا ہے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔